जय जगन्नाथ शुभ संध्या पिला माने केमती अछ आशा करछे समस्ते भलरे थिबो। आज आमे चतुर्थ श्रेणीर भाषा महकरू गोटे कविता पढ़िबा। बापूंक ठारू शिखिची मुही। प्रथमे कविताटी आवृत्ति करिबा। मु जो स्वर रे आवृत्ति करिबि तमे माने मध्य मो सहित सेही स्वर रे आवृत्ति करिवो। कविताटी आवृत्ति करि सारला परे तापरे आमे ताकू बुझिबा। एबे आरंभ करिबा। बापूंक ठारू शिखिची मुही मिछ कहिबि नाही। बापूंक ठारू शिखिची मुही मिछ कहिबि नाही। सत्य अहिंसा पथे चलिबि बाट हुडिबि नाही। मन देई मु पढ़िबि पाठ कपि करिबि नाही। ठकिबि नाही जीवन केबे आपण स्वार्थ पाई। समय मूल्य बुझिबि मुही अलस हेबि नाही। निजर काम निजे करिबि बोझ होइबि नाही। काहा मनरे देबिनि दुख जीवी मु पछे सही। सभिंक मन जिणिबि मुही सहनशील होई। सफा सुतुरा रहिबि मुही असन हेबि नाही। परिवेशर जतन नेबि आपण हित पाई। भोकिला मुहे आहार देई बांटी खाइबि मोही। जीव हत्या मु करिबि नाही जीव लालसा पाई। सबु मनीष गोटिए जाति भेद रखिबि नाही। पर सेवारे निजको नीति धन्य मणिबि मुही। सत्य न्याय पाई लढ़िबि समाज हित पाई। बापूंक परि साहसी हेबि मुंड नोइबि नाही। निसादरव सेवन कले जातन मिले भाई। ए सब कथा कहिबि आने बापूंक दूत होई। पिता मातांक सेवा करिबि ठाकुर से मो पाई। तांक आशीषे जगत जीता होइबि दिने मुही। पिता मातांक सेवा करिबि ठाकुर से मो पाई। तांक आशीषे जगत जीता होइबि दिने मुही। पिला माने एबे आमे कविताटी को बुझिबा। बापूंक ठारू शिखिची मुही। बापू किए? बापू होउछन्ती आम जातिर पिता महात्मा गांधी। आमे समस्त जानिछन्ती जे आम जातिर पिता होउछन्ती किए महात्मा गांधी। तांकर पूरा नाम होउछि मोहनदास करमचंद गांधी। तांको आमे श्रद्धारे बापूजी बोली भी कहिथांती। ए कविताटी तम पई नै आछन्ती किए? कवि सनातन पंडा। आज आमे पढ़िबा बापू कौन कहिछन्ती, बापूंकठू आमे कौन शिखिछन्ती, आ देखे तांको देखेबा बाटरे आमे केमती चलिबा। बापूंक ठारू शिखिची मुही मिछ कहिबि नाही। आमे जानिछन्ती जे महात्मा गांधी सबले सत कहियाको ही भल पाउतले। जेते जहा होई जाउतला पछे कि सिए केबे मिछ कहू नथिले। कारण आमे जानिछन्ती जे गोटे मिछ को लुचेया पई जाय कि आमे बहुत मिछ कहिथांती। आमे जदि गोटे मिछ को लुचेया को जानती ताले हमको आवश्यक पड़े आगो को आहुरी मिछ कहिबा पई। तमे निजे भी परीक्षा करके देखियो जदि तमे गोटे थन मिछ कहबो ना तापरे तुमको एमिति परिस्थिति आसीबो तमे आहुरी बारंबार मिछ कहबो। तेनु करी आमे जहाँ भी परिस्थिति आसु केबे मिछ कहबा नाही। आ सत्य आ अहिंसा पथे चलिबा जहाँद्वारा कि आम बाट हुड़वा ना माने बाट भूली जावा ना जदि आम सत्य आउ अहिंसा पथरे माने रास्तार चलवा ताले आम केबे बाट भूली जावा ना आम निश्चित भाव में ठीक स्थान रे जाइकी पहुँचवा।
अहिंसा पथ कौन आम हिंसा करवानी कौन सी लोकठू जोर जबरदस्ती कहार किसी जिनस छड़े आनिबा क्या सहित जोर जबरदस्ती माड़गोल लगेबा अन्यर जिनस को लोभ करवा एसबू कौन आउ किए गोटे आमको चापुड़ मारिदेला आम ताको चार चापुड़ मारिबा एसबू हूँ कौन हिंसार पथ किंतु गांधीजी एसबू को भल पाउनथिले गांधीजी को किए गोटे गाल को चापुड़ा मारिली सी आउ गोटे गाल देखई दौथिले से तो तांकरी पाई आम आज स्वाधीन भारतर नागरिक बोली निजको कहते ना तो से तांकरी भली आम कौन हवा सत्य और अहिंसा पथरे चलवा ताहले आम निश्चित भाव में दिने सफल हवा मन दे मु पढ़ी पाठ कॉपी करी ना आम कौन करिया ना आमको बहुत समय अच्छी आम तो छोट पिला आम किसी काम ना आम कौन करिया खेलिबा आउ पाठ पढ़ा और अन्य उपरे निर्भर करवा ना कॉपी करवानी काहाठू आम क्लास रे काहाठू कॉपी करके लिखिबानी परीक्षा रे किंबा किसी पेपर रे तुम लेखिकी नहीं आसब ताकू पुणी देखिकी लिखिदेव सेमती जमा करिवो नाही ठकिबी नाही जीवन केबे आपणा स्वार्थ पाई निज स्वार्थ पाई मु अन्य को केबे हेले ठकिबिनी तुम जानिछ गोटे गोटे दोकानी कौन करती ना चाउल रे किंबा सुजी फुजी से कौन करती सुजी रे डाली रे से माने कौन करती किसी गोड़ी बाली सब मिसई दियंती कहीं ओजन अधिक उठिबो या द्वारा कौन तांकर निज स्वार्थ पूरण है किंतु लोकंकु से माने ठकिले आ तार दंड तांको निश्चित भाव में मिली थाए से आम क्या निज स्वार्थ पे क्या भी ठकिबा नहीं समय मूल्य बुझिबे मुही अलस हेबी नहीं समयर मूल्य बुझिबा केबे हेले अलसुआ हेबा नहीं निजर काम निजे करिबी बोझ होइबी नहीं निज काम सब तमें निज काम निजे कर कि नहीं ना तुम बापा माँ उपर सब निर्भरशील होउछ सेमती केबे करबनी जदि भी निज काम निजे करून ताहले एबे सब निज काम निजे करिवो कहा उपरे बोझ होइकी रहिबा नहीं कहा मनरे देविनी दुख जीवी मु पछे सही सभी मन जिणीबी मुई सहनशील होई आम सहनशील हवा माने आम सहिबार शक्ति निज भितर रखिबा आउ कहा मनरे दुख देबानी पछे निजे दुख सही जीवा किंतु समस्त मन जितवा आमको कौन होगा पड़ो आमको सहनशील होगा पड़ो आमको किसी कष्ट सहिबाकू पड़ो कारण आम जदि कहार कष्ट को नहीं जावा तो निजे कौन करिया जदि निजे अन्य को सुख दबाक चाहिए ताले ता कष्टा को आमको नबाक पड़ो ताले आम कौन करिया निजे सहनशील हवा आउ सभींकर मन जिणीबा जेमिति महात्मा गांधी जीति सारा देशर मन जीति पारिथिले बोली तो से सही थिले आउ मन जीति बोली तो आज से जातिर पिता बोली बोलौचंती सफा सुतुरा रहिबे मुही असना हेबी नाही परिवेशर जतन नेबी आपण हित पई हित माने कोन भल बा उपकार मो निजर हित पई मु कौन करी मो परिवेशर जत्न नेबी आम चारि पाखरे जहाँ भी अच्छी तार जत्न नेबी आम घर बाड़ी आम चारिपटर साई पड़िशा से सब सॉरी आम जो घर चारिपटर जगह को मु कौन करी सब सफा सुतरा रखी आउ निजको मध्य सफा सुतरा रखी जमा असना हेबी नहीं अपरिष्कार हेबी नहीं आमे केबे अपरिष्कार हेबानी आम परिवेश को भी आम चतुर्पार्श्व के मध्य आमे अपरिष्कार हवा पे दबा नहीं भोकिला मुहे आहार देई बांटी भी बांटी खाइबी मुही जीव हत्या मु करिबी नहीं जिह्वा लालसा पे अच्छा भोकिला मुहे मु आहार देवी जदि केबे आम पाखे किसी खाइबा अच्छी आ जदि गोटे भोकिला लोकटे भिकारी टे हो कि गोटे भोकिला लोकटे छोट छुआटे आसिक आमको खाइबा को मागुची ताले आम से कौन करिया आम ताकू आम खाद्य ताकू किछि देदेबा ताहले कौन से जो सुख देखिबो तमे केबे अनाथ आश्रम को जीव देखिबो सेठी छुआ माने केते कष्ट रे रहउजंती आउ तमे सेठी देखिबो तमे किछि खाइबा को देकी देखिबो जो माने जो माने भी आवश्यक अछि तांकर जहार आवश्यक अछि जो माने खाइबा को पाउनान तांको तांको मुहरे टिके आहार देबो देखिबो जो खुशी आ जो आशीर्वाद देबे तुमको सी तमे जीवन निश्चित भाव में जने भल मनीष हबो तेणुकरी भोकिला मुहरे आमे कौन करिबा आहार दबा आहार माने खाद्य दबा आउ बांटी खाइबी मुही एका किसी खाइबिनी समस्त पाखे बांटी खुंटी मिसिकी आमे खाइबा आमे स्कूल जदि सांग माने जिनस आणुचंदी कौन कहते एटा मो बिस्कुट एटा मो मिक्सचर मु तते देबिनी सेमती कहबानी आमे कौन करिया सांग मान सहित मिसिकी समस्ते खाइबा कारण मिली मिसी खाइले ही मजा थाए जीव हत्या मु करी ना जिह्वा लालस जिह्वा लालस माने आम जीभर किसी समय खुशी आमको कौन आमको मटन भल लगुच चिकेन भल लगुच माछ भल लगुच आम कौन कर जीव हत्या कर खासी कटा हो जो छेली की पुणी काटी दौरान कुकुड़ा को काटी दौरान माछ को काटी दौर आम आनी खाऊँ महात्मा गांधी सब कौन कहते ना जीव हत्या केबे हेले करिबा नहीं
ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ କି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପନିପରିବା ଖାଇବା, ଫଳ ଖାଇବା, ଶାଗ ଖାଇବା, ଡାଲି ଚାଉଳ ଭାତ ରୁଟି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାଂସ ଯେମିତିକି ଇଏ ଆମର କ'ଣ ତମେ ଖାଉଛ ଯେଉଁ ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ସବୁ ଖାଉଛ, ତାକୁ ନିଜର ଜିହ୍ୱା ଲାଳସା ପାଇଁ ଜୀବ ହତ୍ୟା ଯେମିତି ନ କରିବ, ଆଉ ମାଂସ ଯେମିତି ନ ଖାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସବୁ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଜାତି, ଭେଦ ରଖିବି ନାହିଁ, ପର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନୀତି ଧନ୍ୟ ମଣିବି ମୁହିଁ। ସବୁ ମଣିଷ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଜାତି ଧର୍ମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ସମାନ ସୁବିଧା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆମର ଯିଏ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଠାକୁର କିଏ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ସିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜାତି ଭେଦ ଦେଖନ୍ତି କି? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଅବଢ଼ା ଖାଆନ୍ତି ନା। ସେଠି ଅଇଁଠା ନଥାଏ, ସେଠି ଜାତି ଧର୍ମର କିଛି ବାରଣ ନଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଯେ ଜାତି ଧର୍ମ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଜାତିର ପିତା ଯିଏ ଶିଖଉଛନ୍ତି କି ଜାତି ଧର୍ମ ଭେଦଭାବ କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ସେ ଜାତି ଧର୍ମ ଭେଦଭାବ ରଖିବା? ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାତି ଧର୍ମ ଭେଦଭାବ ରଖିବା ନାହିଁ। ପର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନୀତି ଧନ୍ୟ ମଣିବି ମୁହିଁ। ପର ସେବା କରିକି ମୁଁ ନିଜକୁ, ପର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବି, ଆଉ ପର ସେବା କରିକି ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣିବି। ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି, ସମାଜ ହିତ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି, ବାପୁଙ୍କ ପରି ସାହସ ହେବି, ମୁଣ୍ଡ ନୋଇବି ନାହିଁ। ଯେମିତି ବାପୁଜୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ସମାଜ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଆମକୁ ପରାଧୀନତାର ବେଡ଼ିରୁ, ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସମାଜରେ ଯଦି ସେମିତି ସମାଜ ହିତ ପାଇଁ ଯଦି ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବି ବାଜି ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହା ପାଖରେ ବି ମୁଣ୍ଡ ନୋଇବା ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବା। ଆଉ ଧର୍ମର ସବୁବେଳେ ଜିତପଟ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଧର୍ମ ସବୁବେଳେ ଜିତିଥାଏ। କଥାରେ ଅଛି 100 ଚୋର ଏକ ସାଧୁ। 100 ଚୋର ଯଦି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ସାଧୁର କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ସେମିତି ଆମକୁ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ଆମେ କେବେ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ନୋଇବାନି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା। ନିଶା ଦରବ ସେବନ କଲେ ଯାତନା ମିଳେ ଭାଇ, ଏସବୁ କଥା କହିବି ଆନେ ବାପୁଙ୍କ ଦୂତ ହୋଇ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ, ମଦ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଏସବୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହେଇଥାଏ। ତା ସହିତ କ'ଣ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମଦ ପିଇକି ତାଙ୍କର ସବୁ ପଇସାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏପଟରେ ଭୋକରେ ରହୁଛି, ଆଉ ସେମାନେ ସେପଟେ ଯାଇକି ପଇସା ନେଇକି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କଲେ ବା ଖାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯାତନା ମିଳେ, କଷ୍ଟ ମିଳେ। ଏସବୁ କଥା କହିବି ଆନେ, ଏକଥା ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ବୁଝେଇବି, ବାପୁଙ୍କର ଦୂତ ହେଇକି। ଯେମିତି ବାପୁ ଯାଇକି ବୁଝଉଥିଲେ, ବାପୁଜୀ ଯେମିତି ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝଉଥିଲେ କି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କଲେ ଏହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାରକ, ସେଇ କଥା ମୁଁ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ଆମେ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା। ଆଉ କେମିତି ବୁଝେଇବି ନା, ବାପୁଙ୍କର ଦୂତ ହେଇକି, ମୁଁ ଦୂତ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଯାଇକି ବୁଝେଇବି। ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବି, ଠାକୁର ସେ ମୋ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଆଶିଷ ଜଗତ ଜିତା ହୋଇବି ଦିନେ ମୁହିଁ। ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବି, ପିତାମାତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ କଷ୍ଟ ଦେବି ନାହିଁ, କାରଣ ବାପା ମା' ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ମୁଁ ସେବା କରିବି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ନେଇକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଜଗତରେ ଜୟ କରିବି, ଜଗତ ଜିତା ହେବି, ହୋଇବି ଦିନେ ମୁହିଁ। ଯଦି ବାପା ମା'ଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଖରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି। ତାହେଲେ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, ଯେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ପଥରେ ଯିବା, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ନାହିଁ, ଆଉ ଆଳସ୍ୟତା ଆମେ ବର୍ଜନ କରିବା, କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବାନି, ଆଉ ଜିହ୍ୱା ଲାଳସ ପାଇଁ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବାନି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଜାତି ଧର୍ମ ଭେଦ ରଖିବାନି, ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ, କବିତାଟି ତୁମକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ ଯଦି ତୁମର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟଟିଏ ଦେଇଦେବ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥାଅ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ରହିଲି।